Praise the Lord. Amen, amen. Praise the Lord, my brothers and sisters. Alabado sea el Señor, hermanos. It's good to see each one of you. Es bueno verles. And like I said before, Ya lo dije antes. it's good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. You know, nowadays, Hoy día, so many people are going through so many things, tantas familias pasan por tantas cosas. so much, suffering and Mucho dolor, sufrimiento, so much difficult things, dificultades, so many needs. muchas necesidades. And today I felt to just encourage you, Y sentía hoy animarlos. as we always want to encourage you. Esa es nuestra meta, objetivo de animarlos siempre. So today I'm going to talk about the power of faith. Le voy a hablar del poder de la fe a hoy. I want to encourage your faith tonight Quiero animarles su fe ahora. and also encourage my faith. También, obviamente, la mía. Many years ago, Muchos años pasados, I was reading in the Gospel of Luke. leía en el Evangelio de San Lucas. If you turn with me to Luke 7 Vayan a Lucas 7, por favor. and verses 1 through 10. 1 al 10. And as I was reading that, Estaba yo leyendo aquí. the Lord just gave me some things from it, okay? Dios me dio algunos objetivos de aquí. And I want to read verse 9, Versículo 9 dice, and then we'll get into the rest of the scriptures. y luego damos comienzo desde el versículo 1. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Father, I'm just asking that tonight Pido Dios que esta noche you would encourage our faith. animes y alces nuestra fe, For Lord, faith comes by hearing, porque la fe viene al escuchar and hearing through your word. y escuchamos tu palabra. Build up our faith tonight Edifica nuestra fe so that we might do those works that you want us to do, para que hagamos las obras que nos has indicado hacer and that those needs that we have in our lives y esas necesidades que tenemos en nuestras vidas and the needs in the lives of others, y en las necesidades de las vidas de otros. let us, Lord, practice your faith. Que practiquemos esta fe, Señor. You said if we have the faith of a mustard seed, Tú dijiste, si tuvieses la fe de una semilla de mostaza, we would say to that mountain, le diríamos a esa montaña, move, muévete be cast into the y sea. arrójate al océano. You said if we do not doubt, Y si lo hacemos sin dudar, but believe in our hearts más creyendo en el corazón, that what we say que lo que digamos is going to be done for será us. hecho, And we ask for that faith tonight. oramos por esa fe, Señor, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So Jesus marveled at the faith of this man. Jesús se maravilló a la fe de este hombre. And he said to him, Le dijo, I say unto you, de cierto te digo I have not found so great faith, no, not in Israel. que no había hallado fe en Israel como esta. Mind you, this man wasn't a Jew. Este hombre no era un judío, He was a Roman soldier. era un romano, un soldado romano, He was a centurion. era un centurión, He was a captain of 100 men. era el capitán de 100 hombres. And these are the words that Jesus said Estas son las palabras de Jesús, about this Gentile. de este gentil. I have not found so great faith. No he hallado tanta fe, No, no, not in Israel. no, ni siquiera en Israel. His people that were supposed to be the ones having faith, La gente que debía de tener fe, they weren't having that faith. no la estaban teniendo, But along comes this Gentile. pero este
viene este gentil and he exercises great faith in Jesus. y muestra gran fe delante de Jesús. You know, the Bible tells us La Biblia nos dice in the book of Hebrews, en Hebreos, chapter 10 el capítulo 10, and verse 11, versículo 11, it says, the just shall live by faith. dice que el justo por la fe vivirá. You know, we live by faith. Vivimos por la fe. I always like to say, Siempre me gusta decir in the physical, que en lo físico we have the five senses, right? tenemos 5 sentidos. And we know what those are. ¿Sabemos cuáles son? And with those five senses, Dentro de estos 5 sentidos, we encounter this physical world. vivimos en este mundo físico. We hear, Escuchamos, we see, we vemos, smell, olemos, you know, we talk, hablamos, we touch. palpamos. So we touch this physical world around us. Este mundo físico lo podemos palpar. But in the spiritual life, Pero en la vida espiritual, in the spiritual realm, en el rango espiritual, there is another sense. hay otro sentido. And it's a sense of faith. Y es el sentido de la fe. And it's only by faith Y es solamente por fe that we can see the spiritual world. que podemos ver el mundo espiritual. Like the Apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, for we do not walk by sight, porque no caminamos por la fe, we walk by faith. perdón, por la vista caminamos por fe. Yeah, we don't walk by sight, No caminamos por la vista, but by faith. sino por fe. Even David said, David dijo, I would have, I forget the word, I would have fainted hubiese yo desmayado if I had not believed si no hubiese creído to see de ver the goodness of the Lord la bondad del Señor in the land of the living. en la tierra de los vivientes. You see, David didn't say, David no dijo, I would have fainted yo hubiera fallado o desmayado if I had seen, if Si I yo- had not seen si no hubiera visto and believed. y creído. It's never in the realm of faith, En el rango de la fe, it's never see and then believe. nunca es ver primero y luego creer. No, No, it's believe first. es siempre primero creer And then we see. y luego vemos. If we start doing that, Si comenzamos a hacer eso, you know, God will help us. Dios nos va a ayudar. And you know, also in the book of Hebrews, En Hebreos también, 11:6 tells us, 11:6, but without faith it is impossible to please him. que sin la fe es imposible agradarlo a Él. For he who comes to God Pues el que viene a Dios must believe that he is, debe de creer que Él existe and that he is a rewarder y que Él recompensa of those who diligently seek a him. aquellos que diligentemente le buscan. So in order to please God Para que nosotros agrademos a Dios and receive from him, y recibir de Él, what do we need? ¿qué necesitamos? To get from him what we need, Que lo que necesitamos de Él es, you know, we receive from him para recibir de Él, by faith es por la fe. what we need. Lo que In order necesitamos to do his work too, para hacer su obra también, we must exercise faith. debemos de ejercitar la fe. Faith pleases God. La fe agrada a Dios. Doubt, unbelief, La duda, incredulidad, it displeases God. eso desagrada a Dios. So you see, God Dios, wants us to have faith Él desea que tengamos fe in order that we might please him. para que nosotros le agrademos a Él. What do we want to do? ¿Qué queremos hacer? Do we want to displease God? ¿Queremos desagradarle a Dios? We displease God by doubting. Bueno, podemos ser dudosos. We displease him in that way. Lo desagrada, no se agrada de nosotros cuando tenemos duda Or when we have unbelief, o incredulidad or when we're double-minded. o cuando tenemos doble sentimiento. God wants us to believe him. Dios quiere que le creamos. God wants us to have faith. Él quiere que mostremos And fe. whatever we're going to do for God, Y lo que vamos a hacer para Dios it has to be by faith. tiene que ser por la fe. Because even James said, Santiago dijo, whatever is not of faith,
Lo que no es de la fe is sin. es pecado. That's what the Bible says. Es lo que dice la Biblia. If we do things without faith, Si hacemos cosas sin fe, we're sinning. estamos pecando. You see, I want to read now verses 1 and 2 Versículos 1 y 2 ahora. of Luke chapter 7. En Lucas 7 Look at what it says. dice, Now, when he concluded all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. And a certain centurion servant who was dear to him was sick and ready to die. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Jesus went to Capernaum. Jesús llegó a Capernaum. You know, Capernaum was the town of Jesus. Este era el pueblo de nacimiento de Jesús. No, it No, wasn't de his nacimiento no, donde creció. It was his headquarters. Ahí era las oficinas centrales de su ministerio. Where he did a lot of his ministry. Ahí hizo mucho ministerio. It was on the north side of Galilee. Y estaba al norte de Galilea. And there was a synagogue there. Allí había una sinagoga He did many miracles there. y había ahí hizo él muchos milagros. I've been to Capernaum 3 times. Yo he estado en Capernaum 3 veces ya. And last year in November when we went to Israel, El último año cuando fuimos a Israel, we went to Capernaum. fuimos a Capernaum. And we saw the ruins of the synagogue. Miramos las ruinas de una sinagoga We allí, saw the walls, las paredes, we saw the pillars, los pilares, and that's where Jesus ministered a lot. y ahí es donde Jesús ministró That's mucho. where Peter lived. Ahí es donde vivía Pedro también. That's where Jesus healed Peter's mother-in-law. Y ahí es donde Jesús sanó a su suegra. And Jesus lived there too. Y ahí también vivía Jesús. Probably in the house of Peter maybe. Quizás en la casa de Pedro He lived there. vivió ahí. And he did his ministry from Y there. de ahí hacía ministerio. And we saw that city Y vimos esa ciudad where Jesus, even the synagogue, y la sinagoga where he ministered. en donde Jesús ministraba. So we we're familiar with this. Ya estamos familiarizados con esto. Now, there was a Roman centurion here. Allí había un centurión romano. It says a certain centurion servant, Dice que había este centurión, no, his servant, el siervo de este centurión, who was dear to him al cual él amaba mucho, and was sick and ready to die. pero que estaba enfermo a punto de morir. He had a servant, this centurion, El siervo del centurión, that was sick enfermo and ready to die. y listo ya para morir. So this centurion, El centurión, this captain of 100 men, este capitán de 100, had a great need in his life. tenía una necesidad grande en su vida. And it wasn't even for him. No era ni para él siquiera. It was for someone else. Él buscaba ayuda para alguien más, It was for one of his servants. para uno de sus siervos. And he brought that need to Él Jesus. trajo esa necesidad a Jesús. Now, what need do we have today? ¿Qué necesidad tenemos ahora? If we have a need today, Si tenemos una necesidad ahora, we can come to Jesus. podemos venir a Jesús. You see, we are living in very difficult times. Estamos viviendo en tiempos difíciles. There's all kinds of things going on in our lives, Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida, in the lives of many. en la vida de muchos. People are hurting. O muchos están lastimados, Many are sick. otros enfermos, Some have even died. unos han muerto. You know, family problems, Hay problemas familiares, marital problems, problemas maritales, problems in the city, problemas de la ciudad problems in the country, y en el país, divisions here, divisions there. divisiones por doquier. People are suffering with pain and sickness. La gente sufre con enfermedades, dolores. Thank God that that this centurion Gracias a Dios que este centurión knew what to do with the need he had. supo qué hacer con la necesidad que tenía. So what do we need to do in these ¿Qué days? necesitamos hacer en estos días? We need to exercise our faith in Jesus Necesitamos Christ ejercitar la fe en Jesús to get us through all these difficult times. para que nos ayude para
sobrevivir estos tiempos difíciles. This man Este hombre came to Jesus in faith. vino a Jesús en fe. We must do the same. Debemos de hacer lo mismo. We can ask the question, Podemos hacer la pregunta, what is faith? ¿qué es fe? I believe Hebrews 11:1 tells us, Yo creo que Hebreos 11:1 nos dice, now faith is the assurance, es pues la fe, la aseguranza the confirmation, y la confirmación the title deed del título de propiedad, of things we hope for, de las cosas que esperamos. being the proof of things Y siendo la prueba de las cosas, we do not see, no vemos. and the conviction of the reality. Y la convicción de la realidad. Faith perceiving as real fact La fe se percibe como un hecho verdadero, what is not revealed to the senses. lo que no es revelado a los sentidos. Now faith is very important in the life La- of the Christian. La fe es muy importante en la vida del cristiano. Whatever we're going to obtain from God, Lo que vamos a obtener de Dios it's going to be through faith. es a través de la fe, No other way. no de otra manera. You see here it says this what I read, this scripture that I read Esta escritura que les leí is from the Amplified Version. es de la versión simplificada. Now faith is the assurance, La fe es la aseguranza, the title deed. es el título de propiedad. If you have a house Si usted tiene una casa, and you have the deed to that house, usted tiene el título de propiedad. you know it's yours. Usted sabe que es de usted. So faith is a title deed. Entonces la fe es como un título de propiedad. So just like we have a title deed for our house, Así como tenemos un título de propiedad de la casa, and that house, because of that title deed, y por ese título that house de propiedad belongs to us. nos pertenece a nosotros. So God has given us something. Dios nos ha dado algo, He's given us faith. nos ha dado fe, He's given us assurance. aseguranza. Faith is a title deed La fe es un título of the things we hope for, de propiedad de las cosas que esperamos, being the proof of things we do not see, siendo la prueba misma de las cosas que no vemos. and the reality Y la or the rea- conviction of the reality. Y la convicción de la realidad. How many here ¿Cuántos aquí believe that there is wind? creen que hay viento? Can you see the wind? ¿Puedes ver el viento? Then why do you believe there's wind? ¿Por qué creemos entonces que hay viento? You believe there's wind, right? ¿Usted cree que hay viento? Ah? We just had some about 90 miles per hour not long ago. Hace poco tuvimos como unos vientos de 90 millas por hora. We can't see the wind, No podemos ver el viento, but we can see the results of the wind. pero los resultados de este sí los vemos. So we know there's a wind, right? Por eso sabemos que hay un viento. So faith, La fe it allows us to see the things of God. nos permite ver las cosas de Dios. We know that God is real. Sabemos que Dios es real. We know that Jesus is alive Sabemos que Jesús está vivo. because God has granted to us faith. Porque Dios nos ha concedido fe. By grace are you saved. Por gracia sois salvos. Through faith. Por medio de la fe. And that not of yourselves. Esto no es de nosotros, It is a gift from God, sino que es un Dios, Not of works. un regalo de Dios, no por obras, lest anyone should boast. para que nadie se gloríe. And this is the thing for us Y Christians. para nosotros esto es lo bueno aquí, The Bible says in the book of Romans que la Biblia dice en Romanos that to each one of us que a cada uno de nosotros has been given faith. se nos ha dado una medida de fe. We have a measure of faith. Tenemos una medida de Each fe, one of us. cada uno aquí. But the problem is Pero el problema es we don't put it into practice. que no lo practicamos. We'll never know what the life of faith is Nunca sabemos lo que es la vida de la fe, unless we put it into practice. al menos que la pongamos en práctica. Many ministers of God, Muchos ministros de Dios they live by faith. viven por la fe, And through that faith, y por esa fe God provides. Dios provee. You know, having faith Teniendo fe is better than seeing, es mejor que ver, you know, because faith
is in the spiritual realm. Porque la fe está en el rango espiritual Seeing is in the physical realm. y el ver está en el rango físico. And the things that are seen are temporal. Y las cosas que vemos son temporales. The things that are not seen are eternal. Lo que no se ve es eterno. You see, faith is taking God's word La fe es tomar la palabra de and Dios believing it y creerla and putting it into practice. y ponerla por obra. It is putting God's word into action. Es poner la palabra de Dios en acción. Now, when God told me Cuando Dios me dijo a mí to go into the ministry, que me fuera al ministerio completo, that took faith. eso me tomó a mí fe. If I wouldn't have had faith, Si no hubiera tenido fe, I wouldn't be where I am today, no estuviera delante de ustedes a hoy, 36 years later. 36 años después. But I took that step of Pero faith, tomé el paso de fe and God backed that faith up. y Dios respaldó ese acto de fe. The same with you. Lo mismo con usted. In whatever ministry you may be doing, En cualquier ministerio que usted esté, in whatever capacity you may be en serving cualquier God, capacidad que sirvas or whatever need you may have, y cualquier necesidad que tengas. we need not faint. Necesitamos no desmayar We need not be discouraged, y no desanimarnos, because faith is real. porque la fe es real. Christ is real. Cristo es real. And this man here, Este hombre aquí, he came to Jesus. él vino a Jesús. So, but anyway, so it tells us what his problem was. Nos dice el problema, His servant was sick, el siervo de él estaba enfermo, ready to die. listo para Now morir. that's a great problem, isn't it? Ese es un gran problema, ¿verdad? What is your need today? Tu necesidad, ¿cuál es? What is it today? ¿Cuál es? You know what? ¿Saben qué? We can bring that to Jesus. Podemos traerla a Jesús. And then if we read verse 2, El versículo 2, oh, we already read that. Now let's read verse 5. el versículo 5, For he loves our nation and has built us a synagogue. porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. I believe Yo creo that the foundation for faith que la fundación para la fe is love. es amor. We see here that this man had love Vemos for the nation of Israel. Vemos que este hombre mostraba amor para la nación de He Israel. had love for his servant. Sentía amor por su siervo. You know, the Bible tells us La Biblia nos dice that in Galatians 5, 6, I believe, en Gálatas 5:6, it tells us faith works through love. dice que la fe trabaja a través del amor. Where there is the love of God, En donde hay amor de Dios, there you will find faith. allí hallamos fe. I'll never forget Nunca me olvido, when I was in Belize, estando en Belice, Central America, Centroamérica, ministering there with the missionary James Golden. ministrando con el misionero James Golden. One of the pastors of one of the churches Un pastor local, his wife was very sick. su esposa estaba muy enferma. So he asked Brother Golden Le preguntó al hermano Golden if he would go and pray for him, for his que wife. si podía ir a orar por él. So he said yes. Y él dijo que sí. So I went with him. We went together Y yo fui con él and we prayed for his wife. y oramos por su esposa. And you know, asked for God to touch her. Le oramos a Dios que la tocara. And I'll never forget the words of this man said to me. Nunca me olvido de las palabras del misionero. He said, you know, brother, Me dijo, hermano, where there is love, donde hay amor, you will find faith. vas a hallar fe. If we have the love of God Si tenemos el amor de Dios and we want to put that love into practice, y vamos a poner ese amor en práctica, it'll take faith. nos va a llevar fe And love for others y amor para otros. will make us step out Va a hacernos salir and to come to Jesus. y venir a Jesús. So first of all, Primeramente, the foundation for faith la fundación para la fe es is love. amor. Now, the question is, Ahora la pregunta es, do we have God's love?
tenemos el amor de Dios. Now, if we're Christians Si somos cristianos and we have been born of the Spirit of God, y hemos nacido del Espíritu de the Dios, Bible says la Biblia dice the love of God que el amor de Dios has been poured out into our hearts ha sido derramado en nuestros by means corazones of the Holy Spirit. por medio del Espíritu So Santo. if we're Christians Un buen cristiano, and we've been born again, nacido de nuevo, born of the Spirit, nacido del the Espíritu, Bible says la Biblia dice that with that new birth, que en ese nuevo nacimiento the love of God has been poured into our el amor hearts. de Dios ha sido derramado My- en nuestro My brothers corazón. and sisters, Amados hermanos, as children of God, como hijos de Dios, we have the love of God. tenemos el amor de Dios. And there's so many needs around us. Y hay tantas necesidades alrededor nuestro. And God wants us to put that faith into action. Y Dios quiere que pongamos esa fe en acción. God wants us to put that love into action. Dios quiere que pongamos ese amor en acción. It's like James and John said, Es como Santiago dijo, and John, y John, también Juan. if you see someone that has a need, Si ves a alguien con necesidad, a brother or sister, un hermano, una hermana, and you say to them, y les dices, go in peace, ve en paz, notwithstanding you don't give them those things that they need, sin que les des las cosas que necesitan, where is your love? ¿en dónde está tu amor? By this we perceive love. Pero por esto percibimos el amor. By this we know love. Y por esto conocemos el amor. In that Jesus Christ laid down his life for us. En que Jesucristo puso su vida por God nosotros. demonstrated his love for us. Dios demostró su amor para And nosotros. while we were yet sinners, En que cuando aún éramos pecadores, Jesus Christ died for us. Jesucristo murió para nosotros. So as Christians, Como cristianos, every one of us, cada uno aquí, a measure of faith has been given to us. se nos ha dado una medida de fe. And the Lord Y el Señor has given us that measure of faith with a purpose. nos la ha dado con un propósito. That we walk in this life by that Que faith. caminemos usando esa fe en esta vida. And as Christians, Como cristianos, we've been born of the Spirit. hemos nacido del And Espíritu. God has poured his love into our hearts. Y Dios ha derramado en nuestro corazón So we su have amor. the love of God. Tenemos el amor de Dios. Now he wants us with that love that he has given to us. Ahora Él nos ama, Él quiere que con ese amor que nos ha dado, He wants us to minister to others. Él quiere que ministremos a otros. First of all, Primeramente, we can come to the Lord in prayer venimos al Señor en oración, and pray for others. orando por otros. Now, are we concerned for others Estamos pendientes de otros, as this man was? como este hombre estaba. Or is it just about me? O solamente se trata de Is yo, it just about what I want? o solamente de mis deseos. You know, many times we leave serving God. A veces dejamos de servir a Dios. God puts us somewhere. Dios nos deja en algún lugar, He gives us a ministry nos da ministerio to serve Him. para servirlo. And then because of our own Y needs por nuestras or necesidades our own personales selfishness, y egoísmo, we say, I don't want to do that no more. ya no quiero hacer eso. We don't want to minister no more. Ya no quiero ministrar. Why? ¿Por qué? Because it's about me. Porque es todo tocante a yo. By nature, we're very selfish people. Por naturaleza somos egoístas. Yet God put us in a place Mas Dios así nos ha puesto en un lugar so that we can minister to others en donde podemos ministrar a muchos and show the love to others. y mostrar el amor a otros. But then we get tired. Y luego nos cansamos. I don't want to do that no more. Ya no quiero hacer eso más. Hey, I've been serving God as a pastor for maybe 40 years. He servido al Señor como pastor por 40 años. I'm not tired of doing that. Perdón, no estoy cansado de hacer Maybe eso. my physical body gets Quizás tired. mi cuerpo físico sí está cansado, You know, I want to serve God. pero yo quiero servir a Dios. Some sister Alguna hermana sent me some money. me mandó dinero. And he said, I want you to start Yo quiero que empieces, dijo, a retirement fund. un fondo de retiro. You know, it was a little bit of, you know, it wasn't a lot, but it was some money. Era un dinero decente Yeah, it en was. cantidad. So I told my wife, Y le dije a mi esposa, let's start a retirement. Let's add to that retirement fund. vamos a añadirle a ese retiro, a ese fondo de retiro. So when I turn 90 years old, Así es de que cuando yo tenga ya 98 años de edad,
I can retire. me puedo retirar. So I said, by the age of 90, I might have enough in there to retire. Quizás para la edad de 90 años ya tenga bastante para en el fondo ese. You see, this centurion, Este centurión he had a love. He had a love. tenía un amor, perdón. Yes, he did. Tenía amor. And we have that love. Y nosotros tenemos ese amor, But we don't want to put it into practice so many times. pero no queremos practicarlo muchas veces. We have that faith. Tenemos fe, And we don't want to put it into practice. pero no queremos practicarla muchas veces. My brothers and sisters, Amados hermanos, let us not get tired of doing well. no nos cansemos de hacer el bien, Because in due time, pues en su debido tiempo we're going to receive recibiremos from the Lord del Señor if we don't faint. si no desmayamos. Oh, praise the Lord. Alabado es Dios. Jesus never got tired of ministry. Jesús nunca se cansó. Jesus never said, I'm going to put my ministry aside now. Jesús dijo, voy a poner mi No. ministerio atrás. He never said that. Nunca dijo así. He continued. Él continuó. The early apostles, Los apóstoles they primitivos never put their faith aside. nunca descansaron la They fe never put their ministry o sus aside. ministerios. They ministered. Ellos ministraron They were just giving up themselves. y se estaban gastando a sí mismos. I admire this centurion. Yo admiro a este centurión. You know why I admire him? ¿Saben por qué? Because he came to Jesus. Porque vino a Jesús And it wasn't about him. y vino no para pedir para él, It wasn't about him. no era de él, para él. Because verse 3 tells us. El versículo 3, So when he heard about Jesus, cuando él escuchó de Jesús, he sent elders to the Jews to him, envió ancianos de los judíos to Jesus, a Jesús pleading with him y rogándoles to come and heal his que servant. viniese a sanar a sus siervos. Oh, to find such faith as that. Y hallar fe como esta Oh, to find such love as that. y amor como este, That'll be interested in reaching out to others. que estarán interesados en alcanzar a otros. You know, 1 Corinthians 13 says this, En 1 Corintios capítulo 13 and verse 13. y versículo 13 Now abideth faith, hope, and love. dice, porque ahora permanecen la fe, el amor y la esperanza. And the greatest of these, Y el mayor de estos tres is love. es el amor. oh, praise God, Aleluya. that he has poured his love into our Que Él ha hearts. derramado su amor en nuestro corazón. Oh, praise God, Gloria a Dios. that he has given to us a measure of faith. Él nos ha dado una medida de fe. This man, Este hombre, when he heard, second, cuando escuchó segundamente, he heard of Jesus. escuchó de Jesús. What does Romans 10:17 tell us? Romanos 10:17, ¿qué dice? So then faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the word of y el God. oír por la palabra de Dios. So faith comes from hearing. La fe viene cuando escuchamos. So this man, Este hombre he heard about Jesus. escuchó de Jesús, Faith came into his heart. le entró fe. And what did that faith cause him to do? ¿Y qué le causó la fe hacer? It caused him to come to Jesus. Ir a Jesús It caused him to plead with Jesus y le rogaba a Jesús to heal his servant. que sanara a su siervo. So, faith comes by hearing. Entonces la fe viene por el oír. That's why it's so important Es por eso que es importante to give your testimony to others. que dé su testimonio a otros. I'll ask you a question. Yo le pregunto, Do you give your testimony to ¿das tu others? testimonio a otros? When you get a chance, do you Cuando testify? tienes la oportunidad, lo haces. When you go to the bank, Cuando vas al banco, do you tell the teller le there about le Jesus? dices a la cajera, Or you're just interested in how much is in your wallet? o solamente vas por el efectivo ahí. How about when you go anywhere you go, O a cualquier lugar donde vas, to the marketplace a la marqueta, or any type of business? o cualquier otro negocio, Do you talk to people about Jesus? le hablas de Jesús a la gente, Do you open your mouth le abres tu boca and tell them about Jesus? y les dices de Jesús. You see, faith comes by hearing.
La fe viene por el oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Dios. The way people are going to start to come to Jesus De la manera que la gente va a comenzar a venir a Jesús is by telling others about Jesus. es cuando le digamos a otros de Jesús. And when they hear Y cuando escuchan your tu testimony, testimonio, what Jesus has done for you, lo que Jesús ha hecho, one day un día, when they're in great need, cuando estén en necesidad, they're going to remember. se acordarán. Or maybe at that moment, O quizás en ese momento, when they hear, cuando escuchen, they want you to pray for them. ellos quizás quieren oración They want to accept Jesus. o aceptar a Cristo. Christians, Cristianos, it's about time es tiempo ya that we start telling others about que le digamos Jesus. a otros de Jesús. We talk about so many things. Hablamos de tantas otras cosas. And you know, some of us are afraid to talk to Y hay others about algunos Jesus. temerosos de hablarle a Cristo, a la gente de Cristo. And the Bible tells us La Biblia nos dice God didn't give us a spirit of fear, que Dios no nos dio espíritu de temor, but of power, sino de poder, of love, de amor and a sound y mind. dominio propio. Oh, hallelujah. Gloria a Dios. That's why Jesus told his disciples, Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos, go into Jerusalem vayan a Jerusalén, and wait there esperen ahí until you are filled with power from on high. hasta que seas lleno del poder de lo alto. He said, and you shall be my witnesses. Y les afirmó que llegarían a ser sus testigos, Beginning in Jerusalem, dando comienzo en Jerusalén, Judea, en Judea, Samaria, en Samaria to the uttermost parts of the world. y hasta las últimas partes del If you mundo. have trouble talking to others about Si tienes Jesus, problemas platicándole, testificando a otros de Jesús, get alone with God métase con Dios and ask Him to fill you with His y Spirit. que te llene con su espíritu. Tell Him, Dile, Lord, fill me with your Señor, Spirit, lléname con tu espíritu, especially in the days we live in. especialmente en estos días que vivimos. Each one of us has a mission. Cada uno aquí tenemos una misión. Like I always say, Como ya siempre digo, don't say in the morning no digas en la mañana when you're going to your job, cuando vas a tu trabajo, oh, I gotta go work again. oh, otra vez el trabajo. Oh, I'm tired of that. Ya estoy cansado del trabajo. Look at it this way. Véalo así. Say, Diga, Lord, Señor, this morning esta mañana I'm going into the mission field. voy al campo misionero. Because there's a lot of people that need to hear about Porque hay muchos Jesus. que necesitan escuchar de Jesús. Let's, tell others about Jesus. Digámosle a otros de Jesús. Can you imagine? I don't know how many of us is here, but if each one of us would begin to tell someone, ¿Se imagina usted si aquí cada uno empezamos a decirle a otro each one of us would preach the gospel to others, y que prediquemos el evangelio a otros day in and day out? día tras día? What would happen? ¿Qué pasará? God would do great things. Dios va a hacer grandes cosas. But God's people, Más pueblo de they're Dios, too quiet. somos muy callados. We're not talking to people about Jesus. No hablamos de Jesús. We need to get filled with the Holy Spirit. Necesitamos ser llenos del We Espíritu need the power of y el God poder de Dios so we can tell people about para Jesus. decirle a otros de Jesús. This man heard about Jesus. Este hombre escuchó de Jesús And because someone told him about y Jesus, porque alguien le dijo de Jesús, with a great need that his servant had, con una necesidad grande que tenía el siervo, he came to Jesus, vino a Jesús, begging Jesus rogándole a Jesús to heal his servant. que sanara a su siervo. And number 3, Número 3, the third thing, la cosa número 3, he sent for Jesus. envió por Jesús. They came to Jesus. Vinieron a Jesús. Look at verse 4. 4. And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving. Ellos decían a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que este era digno que le concediese, diciendo que le concediese esto. How did this man go to Jesus? ¿Cómo este hombre llegó a Jesús? He sent elders of the Jews. Él envió a los ancianos de los judíos. He didn't go himself, Él no fue, but he sent those elders, pero él envió a los he ancianos, sent those men a esos hombres, to plead with Jesus para que rogasen a Jesús to come and heal his servant. para sanar al siervo. And what did these servants do? ¿Qué These hicieron elders? los siervos ancianos? They came to Jesus Vinieron a Jesús and they begged him earnestly, y le rogaban con solicitud, saying that the one
whom he should do this was deserving. diciendo, es digno de que le concedas esto. These men were saying, this man is deserving. Le daban buenas referencias diciendo, es digno. You see, faith has action. La fe tiene acción, Faith has works tiene palabras and shows its works y muestra estas palabras by coming to Jesus cuando venimos a Jesús with a need. con necesidad. James tells us Santiago nos dice in the book of James, en el libro Chapter de 2, Santiago 2, 17 through 20, 17 al 20, faith without works is dead. que la fe sin obras está muerta. You see, it's a dead faith. Es una obra, una fe muerta. If we say we have faith Si decimos que tenemos and we fe don't act upon that y faith, no actuamos sobre that faith is dead. esta fe está muerta. So they came to Jesus, Vinieron a Jesús begging him, rogándole, asking him. pidiéndole. Didn't Jesus say, ¿Verdad que Jesús dijo, ask and you shall receive? pedid y se os dará? Didn't he say, ¿Verdad que dijo, seek and you shall find? busquen y hallarán? Didn't he say, ¿Verdad que dijo, knock and the door shall be opened to you? toquen y se les abrirá? For everyone who asks, Pues todo aquel que pide, receives. recibe. Those who seek, Y los que buscan, they find. hallan. Those who knock, Y los que tocan, the door is open se to les them. abre. Oh, praise the Lord. Alabado es Dios. God is telling us Dios nos dice to come to Him. que vengamos a Él, The eyes of the Lord are upon the righteous, que los ojos del Señor están sobre los justos and His ears are open to their prayers. y sus ojos abiertos a sus oraciones. Doesn't this encourage us? ¿Verdad que nos anima esto? You're too quiet. Están muy calladitos. Can't you say praise the Lord? Respire y diga gloria a Dios. Can't you say thank you, Jesus? Diga gracias Jesús. I believe. Yo creo. Hallelujah. Mark 11, Marcos 11, 22 through 24. 22 al 24. Jesus said, Jesús dijo, have faith in God. tened fe en Dios, For truly I say to you, pues ciertamente les digo, whoever shall say to this mountain, cualquiera que dijera esta montaña, be cast into the sea, be cast into the sea, sean echados al mar and does not doubt in his heart, y no duda en su corazón, but believes mas cree that what he says que todo lo que él dice will happen. será hecho. And Jesus says, Jesús dijo, whatever he says, lo que él diga, the one that exercises his faith, el que ejercita su fe, he will receive. él recibirá. It will be done for him. Se le será hecho. Jesus also said in the same verses, Jesús dijo también, whatsoever things you desire porque todo lo que pidieres in prayer, en la oración, believe creer that you have received it que lo vas a recibir and you shall have it. y lo obtendrás. It doesn't say No dice believe creer that you're going to receive it. que lo vas a recibir, It says believe dice creer that you have received it que lo has recibido and you shall have what you ask. y vas a obtener lo que tengas, How beautiful lo que it is. pidas. How beautiful it is Cuán bonito, hermanos, es to have that faith. tener esa fe. I'm getting encouraged tonight Yo me estoy animando esta because God gave noche me this message to share. porque Dios me dio esto para compartir. God, I'm getting encouraged to put that faith into action. Me estoy animando de accionar esta fe. I'm getting excited that we walk by faith and not by sight. Me anima el hecho de que caminamos por fe y no por vista. That by faith Y por la we fe can receive the things of God. podemos recibir las cosas de Dios. And then verses 5. El versículo 5, For he loves our nation and has built us a synagogue. porque Él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Then Jesus went with him, and he was already not far from the house. The centurion sent friends to him, saying to him, Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes. Perdonaste ahí. okay, what did they do? ¿Qué hicieron When they asked Jesus cuando pidieron a Jesús what the need was, lo que fue la necesidad? it says Jesus went with them.
Dice que Jesús fue con ellos. When we ask the Lord, Cuando pedimos a Dios or we invite Him o lo invitamos in all the areas of our en lives, todas las áreas de nuestra vida, we say, come, Lord Jesus, decimos, Señor Jesús, ven and help me, Lord. y ayúdame. You know what? ¿Saben qué? If we ask that in faith, Si pedimos en fe, He comes. Él viene, He goes with us. Él sale con nosotros, Just like He went with these men. así como cuando Él fue con estos hombres. You see, faith La fe attracts Jesus. atrae a Jesús. It gets His attention La fe agarra la atención de Jesús. Why is that? ¿Por qué? because faith pleases Him. Porque la fe le agrada a Él. Remember the blind man Bartimaeus? ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? You'll find that in Mark chapter 10. En Marcos 10, The last verses, about the last 5 or 6 verses of that chapter. los últimos versículos del capítulo. Read it when you get a chance. Cuando tenga chance, lea. There was a man Había un by hombre the name of Bartimaeus, que se llamaba Bartimeo. and he was blind. Este era ciego. And it says he sat by the road, Y dice que este se sentaba junto al camino. and he heard Y él escuchó that Jesus was coming by. que Jesús pasaba por ahí. Again, Una vez más, he heard. escuchó Faith comes by hearing, que la fe viene por el oír. and hearing through the word of God. Y el oír por la palabra de Dios. Somebody told him about Jesus. Alguien le dijo de Jesús. So when Jesus is going by, Cuando Jesús va pasando por ahí, he starts crying out to Jesus. comienza a clamar a He Jesús. said, Jesus, or he Jesús said, dijo, Son of David, Hijo de David, have mercy on me. ten misericordia de mí. And even the men around there, Aún los hombres alrededor de they él told him to be quiet, le exigían que se callara. not to bother the master. No molestes al maestro. But it says Mas dice that he lifted his voice even more. que aún gritaba más fuerte. Son of David, Hijo de David, have mercy on me. ten misericordia de mí. You know, son of David La frase hijo de David is a messianic term. es un término mesiánico. Somehow, De alguna manera, you see, this man was blind. este hombre estaba Physically. ciego He couldn't see físicamente. Jesus, No podía ver a Jesús, but by faith, pero por fe he saw him. lo vio. He found out who he Él was. sabía quién él era He found out he was a Messiah. y supo que era el Mesías. Because when he called him Pues, son of David, Cuando lo llamó hijo de he David, was saying Messiah, estaba diciendo the Mesías, one we're expecting. el que esperamos. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. And then you know what that did? ¿Y lo que hizo eso? The first time that he cried out to Jesus, La primera vez que clamó a Jesús, Jesus didn't stop. Jesús no paró ahí, But when they told him to be quiet, pero cuando le dijeron que se callara and he lifted up his voice more, y este alzó su voz más, Jesus heard him. Jesús lo escuchó. Why did Jesus hear him? ¿Por qué lo escuchó Jesús? Because Jesus saw the faith in that man. Porque Jesús vio en este hombre fe, Faith, my brothers and sisters. miró fe en él. No, faith, my brothers and sisters, La fe attracts Jesus. es como una atracción para Jesús. Faith La fe gets his attention agarra la atención de Jesús because faith pleases him. porque la fe le agrada a él. You know what Jesus, when he heard this man Cuando Jesús escuchó a este hombre the second time, la segunda vez, lifting up his voice, cuando este gritó más fuerte, what did Jesus say to his ¿qué hizo? disciples? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Go bring him to me. Tráiganmelo. And then they told Bartimaeus, Y luego a Bartimeo le dijeron, the master is calling for you. Bartimeo, el maestro te llama. He took off his outer garment Él se quitó la capa and he came to Jesus. y vino a Jesús. And Jesus said to him, Y le dijo a él, what is it that you want me to do for ¿qué you? quieres que yo haga para ti? He said, Lord, I want to see. Yo quiero ver, Señor. And you know what? ¿Y sabes? He saw. Él vio, He got healed. él fue sano. His faith Su fe healed him. lo sanó. His faith in Jesus. Su fe en Jesús. Oh, there's power in faith. Hay poder en la fe. Power of faith in Jesus. Poder en la fe de Jesús. Not power of faith in faith,
No hay poder en la fe en fe. but the power of faith in Jesus. Hay poder en la fe que descansa en Jesús. You know, exercise your faith today. Ejercite su fe, hermano, hermana. I know you have some needs. Yo sé que usted tiene necesidad. I know you have some maybe marital problems. Quizás problemas maritales Maybe family problems. o familiares Maybe financial o problems. financieros Maybe physical problems. o problemas físicos. Maybe health problems. Quizás problemas de salud. Those of you that are here in the house, Ustedes que están aquí en la casa. those of you that are out listening to us on Facebook Live, Ustedes que están en Facebook Live. you have needs. Ustedes tienen necesidades. Every one of us has needs. Cada uno tiene. You know, I have some needs today. Yo también tengo unas. You have some needs today. Usted tiene también. If there's someone here without any trouble, Si hay alguno aquí que no tiene ningún problema, if there's anyone here without any needs, sin necesidades, please come and talk to me hábleme por favor and give me your secret. y deme su autógrafo, Because only Jesus can help. porque solo Jesús nos puede ayudar. And there's no one without something. Y no hay nadie sin algo. And you know those things that come against us, Y las cosas que vienen contra Those nosotros, problems, los problemas, those needs, las what do they necesidades, do? ¿qué hacen? Sometimes we see them in a negative way. A veces lo vemos en el modo negativo, But if we look at them in a positive way, pero si lo vemos en un modo positivo, you know what it does? lo que hace It es brings us to Jesus. nos trae a Jesús. This centurion, Este centurión, he had a man, his servant had a great need. el siervo de este tenía una necesidad He was grande. dying. Estaba muriendo. What did that need do in his life? ¿Qué hizo esa necesidad en su It vida? drove him to Jesus. Lo acercó a Jesús. How about Bartimaeus? ¿Qué tal de Bartimeo? The blind man. El ciego He had a great need in his life. tenía una necesidad grande en su What vida. did that need do in his ¿Qué life? hizo esa necesidad en It su drove vida? him to Jesus. Lo llevó a Jesús. My brothers and sisters, Amados hermanos, today we have needs, hoy tenemos necesidades, problemas, testing, luchas, trials, pruebas, tribulations, tribulaciones so many things. y otras cosas. That should drive us to Jesus. Eso nos debe de acercar a And He will Jesús. meet our needs. Él nos suplirá. That's why James said, Santiago dijo, count it all joy, my brethren, contarlo por sumo gozo when you encounter various trials, cuando os encontréis en diversas pruebas, knowing that the testing of your faith sabiendo que la prueba de vuestra produces fe endurance. produce paciencia And let endurance have its perfect y result, que ésta produzca su resultado perfecto that you may be perfect, para que seáis perfectos, complete, completos, and lacking in nothing. sin que os falte nada. Why can we count it all joy when we're going through difficult times? ¿Por qué podemos contarlo como un gozo cuando pasamos por luchas y pruebas? Because that need, Pues esa that necesidad, trial, esa lucha that test, y prueba it drives us to Jesus. nos acerca a Jesús. Because when everything is going well with us, Cuando todo va bien con we nosotros, seem to have no need for Him. no parece que tenemos necesidad de We Él. seem to have no dependence on Him. No dependemos de Él. We think we can make it on our own. Pensamos que podemos hacerlo solo. Oh, can you say praise the Lord Glorifique al Señor for the needs in your life? por la necesidad en su vida, Even tonight, aún a hoy, because it'll drive you to Jesus. porque lo va a conducir, a acercar And a what better Jesús. place? Y a What better place qué mejor lugar than to come to Jesus? que venir a Jesús. And then the second part of verse 6, La segunda parte del versículo 6, they came to him, okay? vinieron a Él Lord, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should come under my roof. diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. So when Jesus went with Cuando them, Jesús entró and when he was not far from the house of the y man, no estando lejos de la casa del hombre, the centurion sent his friends to him, el centurión envió a sus amigos saying to him, con un recado para Lord, do Jesús, not trouble yourself, diciendo, no te molestes, for I am Señor, not worthy pues yo no soy digno that you should come under my. que entres abajo de mi casa. So we see something here also. Vemos aquí algo. What did he say to Jesus? ¿Qué dijo Jesús? Lord, don't trouble yourself. No te molestes, Señor.
I'm not worthy yo no soy digno that you should come under my roof. que vengas bajo mi techo. This man was a humble man. Este hombre fue y era un hombre humilde. He had humility. Tenía humildad. You see, faith has humility. La fe tiene humildad. He felt that unworthiness in his life. Él se sintió indigno. And he didn't even want Jesus to come. Y no deseaba que Jesús viniera. But what happened? ¿Qué pasó? In verse 7, En el versículo 7. therefore, I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. Por lo que aún yo no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. For I also am a man placed under authority, having soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. This man humbled himself. Se humilló este hombre I'm not worthy y dijo, yo no soy digno that you should come under my roof. que vengas bajo mi techo. But what did he tell him? Pero ¿qué le dijo? Just say the word, Di la palabra and my servant will be healed. y mi siervo será sano. He said that. Dijo eso. He said, for I am a man set under authority, Él dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad having under me soldiers. y tengo a otros bajo mis órdenes Say or speak only a word, y nomás habla la palabra and my servant shall be healed. y mi siervo será sano. You see, also, También faith la fe recognizes reconoce the authority of Jesus. la autoridad de Jesús. That Jesus has all authority Que Jesús tiene todo poder in heaven and on earth. en el cielo y en la tierra. We know he spoke the world into Y existence. sabemos que Él habló al mundo a existir. And God said, let there be light, there was light. Y Dios dijo que sea la luz y fue luz. God said, let there be this, and that was there. Y Dios decía que se haga esto y aquello se hacía. By just speaking, he created everything. Solo con hablar Él crea las cosas. So the servant El siervo recognized the authority of Jesus. reconoce la autoridad de Jesús. And how did he recognize it? ¿Y cómo lo hace? Because he said this, Pues Él dijo así, I am also a man under authority. pues yo también soy hombre bajo autoridad. You see, this man Este hombre was under authority. estaba bajo autoridad. He knew how to take orders. Él sabía cómo tomar órdenes When those above him cuando aquellos sobre él would say to him, le decían, do this, haz esto, and he would do it. y lo hacía. Do that, Hace aquello, and he would do it. y él lo hacía. People want authority. La gente quiere autoridad People want power, y poder, but they don't know how to be under authority. pero no saben cómo estar sujetos a la They autoridad. will not subject themselves to No authority. se sujetan a la They autoridad. want authority, Quieren but autoridad, they don't know how to be under pero no authority. saben cómo estar bajo autoridad. So this man recognized Este hombre the reconoce authority in Jesus la autoridad en Jesús by saying, cuando dice, I am a man yo soy un hombre who has authority also, que tiene autoridad también, but I have men under me also. pero yo tengo a hombres bajo de mí. You know, and I say to them, do this, Y les digo, hagan esto, and they do it. y lo hacen. For I am also a man placed under authority, Porque también soy un hombre bajo autoridad, also having soldiers under me. con soldados bajo de mí. And I say to one, Y le digo a uno, go, ve, and he goes. y él va. To another, Al otro le digo, come, ven, and he comes. y él viene. And to my servant, A otro siervo le digo, do this, haz esto, and he does it. y lo hace. See, we need to know how to be under authority. Necesitamos saber, aprender cómo estar bajo autoridad. You know, there's a chain of command in the Bible. En la Biblia hay un mando de orden. There's God the Father, Es Dios el Padre, Jesus Christ
is subject to God the Father. Jesucristo está sujeto a Dios el Padre. Man is subject to Jesus. El hombre está sujeto a Jesús. Woman is subject to the man. La mujer es sujeta al hombre. There's authority. Hay una autoridad. But we don't want authority so many Pero times. muchas veces no queremos la autoridad. If the ministers or the pastor or anyone Si los ministros o alguien corrects someone corrige a alguien for something they're doing, por algo que están or they haciendo tell them, o les they dice, don't want to hear it no lo quieren escuchar. because they want authority. Quieren autoridad, We want authority, queremos but autoridad sometimes we don't know how to be under y a authority. veces no sabemos cómo estar bajo autoridad. God has placed authority in the church. Dios ha colocado, ordenado autoridad en la The iglesia. ministers in the church, Los ministros, God has put them there Dios los ha puesto ahí with authority. con autoridad. Not to dominate man, No para dominar, but to give instruction, pero para dar instrucciones, to teach the word, enseñar la palabra and instruct people on how to live for Christ. e instruir a la gente cómo vivir para Cristo. If we're not under authority, Si no estamos bajo autoridad, if we don't know how to submit to si no authority, sabemos cómo someternos a la autoridad. look at in the world today. Vean el mundo hoy, They say they believe in God, dicen que creen en Dios, but they don't submit to the authorities that God has put. pero no se someten a las autoridades de Dios, They don't want to submit to that authority no se quieren someter, that tells them they shouldn't do this or shouldn't do that. que les dicen no hagan esto ni aquello, They'll pay a price for doing this or that. pagan un precio por hacer esto o But aquello, they rebel against that. pero se rebelan contra. What's going on in our country today? ¿Qué está pasando en nuestro país? They say defund the police. Dicen que le quiten los fondos económicos a la policía. They're saying that. Están diciéndolo. Defund the police. A quitarle los sueldos We a don't need, los we don't fondos. need them. No los necesitamos. Yes, we do need them. Sí necesitamos. God placed them there Dios los puso ahí for our own good. para nuestro bien. But people, they don't want to be under authority. Pero la gente no quiere estar bajo la They want their autoridad. own authority. Ellos quieren su propia. They want to do whatever they want to do. Y quieren hacer lo que quieran. But this man knew what authority was. Pero este hombre sabía lo que era He was autoridad. under authority. Estaba bajo autoridad. And he had men under authority. Y tenía hombres bajo So su he knew how autoridad. that authority worked. Ella trabajaba, él sabía, And he knew who Jesus was. y él sabía quién era Jesús. He knew that all Jesus had to do was speak the word. Y él solamente quería que Jesús hablase la And palabra. if Jesus spoke the word, Y si Jesús habló la palabra, something would happen. algo iba a ocurrir. There's power Hay poder in the word of en God. la palabra de Dios. There's power Hay poder in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. There's power in faith. Hay poder en la fe. Faith in Jesus Christ. Fe en Jesús. So what happened now? ¿Qué pasa ahora? In verses 9 and 10. 9 y 10. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. And those who were sent returning to the house found the servant well who had been sick. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. When one has faith in Jesus, Cuando uno tiene fe en Jesús, it brings result. trae resultados. When Jesus heard what the man said, Cuando Jesús escuchó lo que el hombre dijo, he marveled se maravilló and said to the crowd that followed him, y le dijo a la multitud I que le say to seguía, you, les digo I have ciertamente not found such great faith, que no he hallado tan grande fe, not even in Israel. ni aún en Israel. He said Dijo, that Jesus said Jesús dijo that the Gentile, que el gentil this Gentile centurión had great faith. tenía mucha fe. He had not found none of that faith in Israel. Y tanta así no había visto en Israel. I think tonight Yo creo que hoy God is asking us Dios nos pide to exercise faith que ejercitemos la fe in all areas of our lives. en toda la área de nuestra vida. Whatever it may be, Lo que sea, we have a great Savior. tenemos un gran Salvador, We have
a wonderful Lord un gran Señor, who says, quien dice, come to me, venid a mí, all you who labor todos los que están and cansados are heavy laden, y trabajados, and I will give you rest. y yo les doy I will descanso. help you. Yo te voy a ayudar. Even David said, David dijo, or God said through David, Dios a través de David, call upon me in the day of trouble. invocarme en el día de tu I angustia. will deliver you, Yo te libraré and you shall honor me. y me honrarás. You know, there's what is the number we dial for emergency? 911, right? El número de emergencias es el 911. Well, in the Bible, En la Biblia there's another number of emergency. hay el número de emergencia It's también. 333. Es Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3. 33:3. You know what Jeremiah 33:3 says? ¿Sabe lo que dice Jeremías 33:3? God says, Dios dice, call upon me, invocarme, llamarme, and I will answer y you. yo te responderé. I will show you great and mighty Y things te voy a enseñar grandes y poderosas cosas that you know nothing about. que tú no conoces. What a miracle. Qué gran milagro. When they returned to the house, Cuando regresaron a la casa, those men who returned to the house, aquellos que regresaron they found the servant well, hallaron al siervo sano who had been sick. que estaba enfermo. A miracle took place. Un milagro tomó lugar. You know, that servant, it doesn't say that he cried out to God, Aquí no dice del siervo que él fue quien clamó a Dios, but his master. sino su amo. He cried out to the Lord for him. Él clamó al Señor para él. He was probably too sick. Él estaba quizás muy He enfermo, was dying. muriendo estaba. Maybe he didn't know about Jesus. Quizás no sabía de Jesús, But the centurion did. pero el centurión sí. And a miracle took place. Y un milagro tomó lugar. God wants to encourage us. Dios quiere animarnos. How many here have faith? ¿Cuántos aquí tienen fe? How many? ¿Cuántos aquí tienen Some fe? of you don't have faith. You don't raise your hand. Algunos de ustedes que no la levantan no tienen fe. If you have faith today, Si tienes fe hoy, whatever your need may be, lo que sea tu fe, necesidad, put it into practice tonight. pongámoslo en práctica. Whatever you may even need forgiveness of sins today. Quizás ocupas perdón de pecados. You may even not be living right, Quizás no estás viviendo bien and you need to repent. y ocupas arrepentirte. You need to come to Jesus, Necesitas venir a even as a Jesús Christian, como cristiano and ask for y forgiveness. pedir perdón. By faith, come. Por la fe ven. Maybe you have some sickness. Quizás tienes alguna By enfermedad. faith, come. Por la fe ven. Maybe you have marital problems. Quizás tienes problemas maritales. By faith, come. Por la fe ven. Maybe you have family problems. Quizás tienes problemas de familia. By faith, come. Ven por la fe. Maybe you have financial problems. Quizás tienes finanzas, problemas en By finanzas. faith, come to Jesus. Ven a Jesús por Maybe fe. you know someone else that has a great O need quizás tonight. sabes de alguien que tiene una By necesidad. faith, come to Jesus Ven por fe a Jesús. and ask Him. Pídele. Maybe the people aren't here. Quizá la gente no está aquí. You can say, Tú puedes decir, Lord, I'm not worthy Señor, no soy digno that you should come under my roof. que vengas bajo mi techo. Just speak the word, Pero solo habla la and my palabra servant shall be made well. y mi siervo sanará. What is your need tonight? ¿Cuál es tu necesidad? I'm going to open the altar Voy a tonight, abrir el altar and I'm going to ask you, y le voy a pedir come and ask the Lord. que venga a pedirle a Dios. Whatever that need may be, Lo que sea, don't hold back tonight, no se detenga. because I believe Yo creo God wants you to exercise that que faith Dios quiere que ejercitemos la in fe that area of your need. en esa área de tu vida. Come tonight to the altar. Venga al altar, Come and ask the Lord tonight. venga y pídale al Señor. Can you do that Puede tonight? hacerlo. Come on right now Pase, venga and bring it to y Jesus tráigalo a Jesús and ask Him, y pídale, like this centurion did. como este centurión. And God heard him. Y Dios lo escuchó. And God did a miracle. Y Él hizo un milagro. Praise the Lord. Alabado es Dios. What is your need ¿Cuál tonight? es tu necesidad Or what is the need of those whom you love? o la necesidad de aquellos a quien amas? Come tonight Pasa and exercise your faith y ejercita tu fe, and love for others amor para otros and your faith in y Jesus tu fe en Jesús for others' needs.
para las necesidades o las necesidades de otros. Bring those needs tonight. Tráete esas necesidades. Bring them to Jesus tonight. Tráelas a Jesús. Or just start praying, Comienza a orar. whatever that need may be, Lo que sea la necesidad right now, ahorita. in Jesus' name. En el nombre de Jesús. And just cry out to Jesus. Y clama a Jesús. And just ask Him tonight. Y pídele ahora. Don't leave until I pray. No te vayas hasta que yo ore. They're going to play some music softly, and as they do, Se va a tocar música. you cry out to God. You Tú pray. mientras clama a Dios. Come on, talk to Jesus tonight. Háblale. Be like those men Sé como esos hombres that went on behalf of that man to Jesus. que fueron a Jesús, He sent them to Jesus. pues Él los envió. And then He said, I'm not worthy Y luego dijo, no soy digno for you to come under my roof. que vengas bajo mi techo. And what did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? He spoke the word. Habló palabra. The foundation for faith is love. En la fundación de la fe es el amor. Jesus, faith comes from hearing. La fe viene por el oír. Faith comes to Jesus. La fe viene a Jesús. And when that happens, Cuando eso pasa, faith attracts Jesus. la fe es una atracción de Jesús. It gets His attention. Agarra atención, It pleases Him. le agrada And Jesus goes with you. y Jesús va contigo. When you have love for others, Cuando tienes amor para otros, Jesus hears that. Jesús lo escucha. Jesus sees that. Él lo ve. When we humble ourselves Cuando nos humillamos and realize y realizamos we're not worthy, que no somos dignos. faith has humility. La fe tiene humildad. When we recognize Cuando reconocemos that Jesus has authority que Jesús tiene and all autoridad He has to do is speak the word, y lo único que tiene que hacer es hablar la that palabra, He has all authority in heaven and on earth, pues tiene toda la autoridad en el cielo y en tierra. and the Lord will speak that word, Y el Señor va a hablar esa palabra and the Lord's going to do something. y el Señor hará algo. A miracle is going to take place. Un milagro tomará lugar. Do that Haga eso even now. a una hora. Praise the Lord. Just stay up here and pray. Mario's going to sing a song. Don't go anywhere yet, and then I'm going to pray for you. No se vaya de aquí, quédese. And those out there that are watching us on Los que Facebook nos Live, ven en Facebook, we're aware of you being there. y sabemos que están ahí. Whatever your need is, Y cualquiera que sea tu bring it to necesidad, Jesus tonight. tráela a Jesús And then we're all going to pray together. y lo vamos a orar juntos. We're going to ask God to speak His word. Vamos a orar a Dios que hable su palabra. And He's going to speak His word. Él lo va a hacer And He's going to do a miracle y Él va a hacer un milagro in your life tonight. en tu vida ahora And in the lives of y en la others vida de otros that you're bringing to que Jesus. traes a Jesús. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Cry, holy, holy, holy. Yes. Some of you have some very desperate needs. Algunos de ustedes tienen unas necesidades muy desesperadas. You're tired, estás cansado, cansada. You've been crying out to Jesus, has estado clamando a Jesús. You see that loved one of yours hurting. Ves a esa persona que tú amas con dolor. And you just, it's hard for you to see them that way. Es muy difícil verlos así. Cry out to the Lord for them tonight. Clama al Señor por ellos esta noche. Ask the Lord to just speak His word, que el Señor hable su palabra. And those people will be healed, serán sanados. Oh, just
Exercise your faith in Jesus tonight. Pon en práctica tu fe en Jesús. That's going to attract him to you. Lo va a traer a ti. Oh, that's going to get his attention. Va a tomar la atención de él. Because faith pleases him. La fe lo agrada a él. Oh, just exercise that faith. Pon en práctica esa fe. Clamamos santo, santo, santo. Clamamos santo, santo, santo. Clamamos santo. Oh, clamamos. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, this night, Padre, esta noche, I pray for my brothers and sisters that came up for prayer. Oro por mis hermanos, hermanas que vinieron por oración. And those that are watching us, los que nos están viendo, that are also participating in the service, participando en este servicio. You see their need. Tú ves su necesidad. Minister to everyone's need tonight. Ministra la necesidad. What they're asking of you, lo que piden de ti. Just speak the word, Lord. Abra la palabra. And that situation will be healed. Esa situación será sanada. That person will be healed. Esa persona será sanada. That need will be met. Esa necesidad se va a cumplir. Oh, just speak your word tonight, Lord. Habla tu palabra. Oh, we exercise our faith today. Ponemos en práctica nuestra fe. We cry out to you tonight, Lord Jesus. Te clamamos. Help us, Lord. Ayúdanos. Meet that need that's present in our lives and in the lives of others. Cumple con esa necesidad presente en nuestra vida y en las vidas de otros. Minister your love. Ministra tu amor. Minister your grace and mercy, tu gracia, tu misericordia. Minister your salvation, tu salvación. Minister your healing. Ministra tu sanidad. Oh, by the power of your Holy Spirit. Con el poder de tu Espíritu Santo. Oh, thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you right now for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for what you're doing. Gracias por lo que estás haciendo. Oh, we believe. We believe, we believe, we believe. Creemos, creemos. Oh, just start praising him right now. Start thanking him. Empieza a darle alabanza, dale gracias. Oh, we praise you, we worship you for the Holy Spirit, for that faith you have given to us, for that love you have put in our hearts. Oh, for hearing our cry tonight, por escuchando nuestro clamor, for answering us, por dando la respuesta, for doing miracles in our lives, por hacer milagros en nuestra vida, in the lives of others, en la vida de otras. Oh, you're a very present help in time of trouble. Eres un Dios muy presente en el tiempo de angustia. Oh, we believe tonight. We exercise our faith to minister to those needs. Ponemos en práctica nuestra fe que ministres esas necesidades. Oh, praise the Lord. Alabado sea el Señor. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you for your word tonight. Te damos gracias por tu palabra. Oh, thank you for what you did tonight, lo que hiciste. You encouraged us tonight. Nos animaste. I'm encouraged, Lord. Yo me animo, estoy animado because that word spoke to me too. Me habló a ti y a mí también. Because it's the living word of God. Es la palabra viva de Dios. And thank you for encouraging us tonight, por animarnos. Thank you for hearing our cries. Gracias por escuchar nuestros clamores. And just answering us, dando la respuesta. And doing your miracles in our midst. Haciendo tus milagros en medio de nosotros. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. God bless you. Dios los bendiga. We have prayer Saturday at 7:30 in the morning. Tenemos oración los sábados a las 7:30 de la mañana. The children have something at 1 o'clock, right? A la 1. Bring your children. Traiga sus niños, sus hijos.
from the Sunday school de la escuela dominical. Come back Sunday night, Sunday morning at 9:30. El domingo en la mañana a las 9:30. Thank you for coming. Gracias por venir. God bless each one of you. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.